एक रिव्ह्यू कमिटीचो रिपोर्ट आहा. आमचो चार्ज आसा की हे व्हडले मोठे स्कॅम 171 सर्वे नंबर्स रेश मागुश आणि पेन्या द फ्रेंड ह्या दोन गावांचे सर्वे नंबर काढल्या. हो क्वेश्चन आज 3 नंबर क्वेश्चन आशिल्लो. पोस्टपोन क्वेश्चन भरून टाइमपास करून कशें तरी सरकारान तो क्वेश्चन येवपाक दिलो ना. हे आमी डिमांड्सान रेज करतले. पूण जे गोंय पावणेर काडलां ताजें हे आनी एक प्रक्रिया. आज जे भशेन हावस चलता ताजेर तुमकां हांव सगळ्यांक जर्नलिस्टां कडेन मागता 4th इस्टेट म्हणून ह्या असेंब्लीच्या सारकें the sanctity of the house is being ridiculed to such an extent that a debate that is held outside the house is given more value by the government and also by you all. So please don't do it. The house, we are elected by the people for 5 years. Anga 5 वर्षां आमी opposition आहात ते तर ruling आहात. But house should function. कोविड फक्त क्वेश्चन येतना लागता. प्रश्न जेन्ना आमी घालता तेन्ना कोविड लागता. ना जाल्यार कोविड ना. नड्डा येता जाल्यार कोविड ना. केजरीवाल येता जाल्यार कोविड ना. काबराल डिबेट घेता जाल्यार कोविड ना. ताजे भायर ते लोक रावन टाळयो मारतात हार घेवन उबे रावता जाल्यार कोविड ना. कोविड लागता केन्ना प्रश्न विचारता तेन्ना. आनी ऑल रुल्स आर बीन सस्पेंडेड. 258(2) म्हणून आहा तातूंत क्लियर आहा की जनरल डिस्कशन ऑन बजेट जातकर फायनान्स मिनिस्टरान ताका रिप्लाय दिवपाक जाय. ताका पॉइंटेड क्वेश्चन विचारलो तूं रिप्लाय दिता काय ना काय तुवें दिली. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की रिप्लाय जावंक ना. ताका म्हजे असले मनशाक वर ओपोजिशन लिडराक सुदीन ढवळीकाराक उलोवंक दिवंक नाका कित्याक आमी उरिल्ले. बरें आमकां उलोवंक दिवं नाका तूं. पूण तुजी रिप्लाय पासून हांव उरल्या मरे. हाऊ कॅन यू पास अ बजेट a general discussion on the budget without replying to that general discussion? Even the writers of those rules never contemplated such a situation. कि असले ब्रूथ हांगा येवन बसतले असले चॅप्टर सरकार चलयतले की जांकां डिस्कशन ऑन बजेटूच करपाचें ना. आनी दुसरे जे सिनियर आमदारान दाखोवन दिला ते भशेन हे आतां नॉर्म जाल्ली आहा की बजेट इज पास विदाउट डिस्कशन. सो पब्लिकाचे एक्सचेकराचे जे आमी राखणदार म्हणटा ते कशे उरले आमी. इफ यू सस्पेंड द जनरल डिस्कशन टुमॉरो यू सस्पेंड द डिमांड्स. वी आर गोइंग टू स्पीक ऑन द डिमांड्स बिकॉज वी वॉन्ट टू रेज रेलेवंट इश्यूज ऑफ गोवा. बट अदरवायज इवन द डिमांड्स कॅन बी सस्पेंडेड. सो मागीर सेशन जायच कित्याक. आनी कसलो कायदो हो 7:30 बंद करपाचो. कोणाक कितें जावपाचें आहा 8:30 कितें आहा. कोणाचें फेस्त आहा कोणाचें लग्न आहा 8:30 वरांचेर कितें आहा. 7:30च सगळें सोंपूंक जाय म्हणून असलें कितें आहा. सो आय थिंक दिस इज अ व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स. रायट इन फ्रंट ऑफ अवर आयज डेमोक्रेसी इज बींग मर्डर्ड अँड वी शुड नॉट बी क्वायट टू दीस. जो आतां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली डिमांड्सान तेन्ना हे इश्यूज आमी रेज करतले. आमी तुमचे कडेन मागतात की हो एक मेजर इश्यू थॉमस आराऊज कमिटीचो रिपोर्टाचेर रिव्ह्यू कमिटी जी आहा ताजी फायल मुख्यमंत्र्या कडेन पेंडिंग आहा. तातूंत 171 सर्वे नंबर्स काढल्या. काडपाक सकाळी फुडें एक ऑफिसर आल्तिनेच्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर सगळे एक पार्टीक आपयतालो सकाळचे 6 वरांचेर आनी डिल्यो सकाळी 6 वरांचेर आल्तिनेच्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर करतालो. ह्या ऑफिसरान केल्लो रिपोर्ट बाय सुपर इम्पोजिंग द रिपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर अवर सर्वे रिकॉर्ड्स हे केलां आनी हे मुखेलमंत्र्याचे सिग्नेचराक पेंडिंग आहा. काल एक जजमेंट जाला हायकोर्टान जंय म्हाका दिसता पेटिशनर आशिल्लो आनी लॉयर फॉर द पेटिशनर आशिल्लो सिनियर एडवोकेट झिल्मन कुयलपेरे. थंय क्लियर कट हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आहा की प्रायव्हेट फॉरेस्टाचे मॅटरान कांयच करूंक मेळचें ना. यू हॅव टू गो टू द एनजीटी ऑर द सुप्रीम कोर्ट. एक मायन ओनराच्या नांवान एक बीजेपीच्या जनरल सेक्रेटरीन आनी स्पोक्समॅनान जमीन घेतिल्ली आहा नुव्या. थंय बी प्रायव्हेट फॉरेस्ट लागिल्लें आहा. ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट काडले म्हूण सांगून तो जमीन खपोवपाक भोंवता.
लोकांकडे हांव मागता आनी पयलींच तुमकां चतूर करता की ही जमीन घेतल्यार ती फॉरेस्टूच करची पडटली, थंय आनी रोवचें पडटलें. आनी बीजेपीचो स्पोक्समॅन म्हणून ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट काडूंक मेळना, ते तशें करूंक मेळना. हांकां कायदे कांयच खबर ना, सांग कितेंय प्रॉमिस करूंक लागिल्ले आहा. तशें जर केलें जाल्यार जे ऑफिसर सायन मारतले तांकां बेडयो आसतल्यो मागीर, लोक ओगी रावचे नाय. दिस इज ऑलरेडी मॅटर इज इन द सुप्रीम कोर्ट. खूब जाणांक हॅरेस केल्ले आहा. सो पॉइंटेड हांव आज उलयतालें फकत प्रायव्हेट फॉरेस्टाच्या मॅटराचेर. आनी दिस इज द इश्यू. आज पहिली म्हणजे हे सेशन 3 दिसां खातीर जाता. आमचे पयलीं ऑब्जेक्शन बिझनेस एडवायझरी कमिटीक आशिल्लें की जशें आमी पयलीं ठरयल्लें, कन्सेन्सस जाल्लो की असेंब्ली शॅल बी एडजर्न टू मीट अगेन ऑन 19th of July. तेच करपाचें, उरला तो बिझनेस कंप्लीट करपाचो. See, after destroying every constitutional institution, the BJP government has now snatched the constitutional rights of the members, elected representatives of this state. आज थंय पळयलें जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की उलोवपाक दिना. आय हॅव फंडामेंटल रायट ऑफ ईच मेंबर टू आस्क 3 सप्लिमेंटरीज. एक क्वेश्चन जालो की ताचे 3 सप्लिमेंटरी विचारपाचो अधिकार प्रत्येक मेंबराक आसा. तो सुद्दां आज ताणें आमकां एक्सरसायज करपाक दिवंक ना. म्हादयचेर डिस्कशन जालें, थंय सुद्दां तांणी कशा पद्दतीन रिप्लाय दिले ते तुमी पळयलें. म्हजो एक क्वेश्चन आशिल्लो ऑन कम्युनिकेशन्स, ऑल कम्युनिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू म्हादयचो. ती सगळी लेटराच्यो कॉपी म्हाका मेळिल्ली आनी तातूंत म्हज्या लक्षांत आयलें की when Chief Minister of Karnataka was corresponding with the Chief Minister of Goa, suddenly one letter goes from, in 2018, letter goes to the party president of the Bharatiya Janata Party in Karnataka, which is on the eve of the Karnataka elections. And letter is signed by the Chief Minister of Goa. So I had asked a pointed question whether this letter had a cabinet approval, because in such policy matters, policy decisions, cabinet approval is a must, because you are writing a letter to the somebody outside the chief minister's this, and you are saying something. So the minister said that there is no cabinet decision. My second question to them was that when the matter, Karnataka filed a petition in the Supreme Court for implementation or notification of the Madhe Tribunal Award, why Goa did not object? The chief minister categorically, while replying on the earlier question, said that it is a lawyer's fault. Lawyer has been removed. So I have asked, demanded from the minister that place all the documents on the table of the house. That means what were the instructions given by the Goa government? If lawyer had not all the records you place. We have also given notice today for half an hour discussion on those land acquisition for 3 linear projects. Now 3 linear projects, again I am making a this. Let's see, they had started initially land acquisitions under Land Acquisition Act. Suddenly they said that it is a special railway project, though it is not a special railway project. Without notifying that it is a special railway project, they invoked Railway Act, and land is acquired under Railway Act. So how you can have 2 acts to acquire land in the same vicinity? This is the question raised by us before the collector when we went to meet the collector at the time of hearings. So आज assemblyचो जो तांचो attitude जर पळयलो जाल्यार अशें दिसता की they are not interested in replying to the questions. They are not interested in replying to the points raised by the opposition members. म्हणजे जनतेचो आवाज जो आम्ही असेंब्लीत उठोवपाचो प्रयत्न करता तो दडपून उडोवपाचो प्रयत्न तांचे मार्फत जाल्लो आसा आनी कशाय पद्दतीन जस्टिफाय करप. समजलो पीएस बिझनेस एडवायझरी कमिटीचे मिनिट्स सांगतालो आय हॅव गिवन अ नोट ऑफ डिसेंट टू द स्पीकर इन द बिझनेस एडवायझरी कमिटी saying that we should stick to the earlier consensus that was from 19 to remaining 10 days business. So there is no question of agreeing to all this. And how you can suspend the rule now when general discussion on budget has already started. It has started in the assembly. This assembly, though it is notified again, budget is same. House was prorogued. That is all right. But budget is same. Budget we are debating. So budget is debating. How we can go for the demands without even completing the general discussion on the budget? There are 3 members who are yet to speak, according to me. And then the chief minister had to reply on general discussion. And the 251(1) says that without general discussion, you cannot submit the demands for the house. But that also they don't want to listen. This is what is going on in the assembly. People of Goa should watch this. See the attitude of the government. आमचे बी ऑब्जेक्शन इन रायटिंग आहा
बीएसीचे हाजे फुडें आमी सांगचें पडटलें की बीएसीची हियरिंग मिटींग जाता ती पसून व्हिडिओ हे करची पडली म्हणून कितें रे ती कितें म्हणटा ती रिकॉर्डिंग करचें पडलें म्हणून कित्याक हांगा उतरूच ना हे सारके काडटात फटीन बिंदास पंडाला मारता चीफ मिनिस्टर कितें उलयता तो एक दीस सांगता आमीच एग्री जाल्ले म्हणटा प्रोरोग करपाक आमी एग्री जातले प्रोरोग करपाक आमचे सगळें उरिल्लें बरें अरे बीएसीचे प्रिंटेड नोटिफिकेशन आयलां तांचे गॅझेट की 19 तारखेच्यान 2 ऑगस्ट मेरेन चलतली म्हणून हाऊस आमी एग्री कशें जातले कोण उडोवपाक आमकां जाय मरे उलोवपाक आनी खंयच्या मॅटरान तूं पळय दे आर नॉट विलिंग टू टेक इट टू द लॉजिकल कन्क्लुजन दे आर जस्ट टॉकिंग एनीथिंग इन देयर मोवीन उलयता की काय नाही अरे सस्पेंड द रूल्स म्हळ्यार कितें बजेट पास करता मरे तूं जनरल डिस्कशन ऑन बजेट विदाउट द फायनान्स मिनिस्टर रिप्लाय अशें केन्नाच जावंक ना बरें डिस्कशनच जावंक ना जेन्ना पर्रीकार दुयेंत आसतालो देन देर वॉज नो डिस्कशन इट वॉज जस्ट डायरेक्टली पास्ड हियर द डिस्कशन हॅज स्टार्टेड यू डोंट वॉन्ट पीपल टू टॉक दॅट्स ऑल सो अशें जर ते करपाक लागले जाल्यार यू नो वी वील हॅव टू आय डिमांडिंग ऑफ द स्पीकर टू गिव अ रुलींग बिकॉज स्पीकर्स रुलींग कॅन गो इन टू डिफरंट फर्दर देर आर प्लेसीस वेर दीस कॅन बी लुक्ड एट ते उगीच तुज्यान कितेंय करूंक जायना हांगा कितेंय करपाचें जी प्रक्रिया आयल्या वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वायट फॉर दीस वी वील एक्सपोज देम एंड वील टेक इट टू सारकें लॉजिकल कन्क्लुजन कोण आहा ते थँक्यू